Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'ana fi hadha as-sabah al-mubarak Fadilatul Ustaz Kiai Haji Ma'ruf Mudir Ma'had Gontor As-Sabi' lil Banat min Riau, wa ma'ana aidan Ustaz Ardi Khirrij Mutakharrij min Ma'had Darussalam Gontor. Al-Asatiz Al-Kiram Ahibbai wa A'izzai At-Tullab bi Ma'hadi Darussalam Gontor. Asa yakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fih maktuban fi safahati hasanatina yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kaifa halukum jami'an? Takallamna bil lughatil arabiyyatil fusha. Kaifa halukum? Idza kana mufradan al mukhatabu mufradan kaifa haluka. Walakin lamma wasalna ila Makkah al-Mukarramah taghayyarat. Kaifa haluka taghayyar kaif halak. Idza kana al-mar'ah kaif halik. Kaifa kaif haluka halak. Kaif halak kaif halik. Lamma wasalna al-Qahirah taghayyar ila izayyak. Idza kana al-mar'ah izayyik. Idza wasalna Baghdad Iraq fatagayyarat ila shluna. Idza kana al-mar'ah shluni. Idza wasalna al-Maghrib al-Mamlakah al-Maghribiyah tagayyarat ila labas alayk. Labas alayk. Wa kadzalika ibaratun ukhra madza turidu. بلغة العربية الفصحى ماذا تريد؟ لما وصلنا مكة المكرمة اشتباه. وصلنا مصر عايزة. وصلنا المغرب شنو بغيتي؟ ولكن إذا تكلمنا باللغة العربية الفصحى كنا محترمون لأنهم يروننا أننا طلاب العلم مثقفين. هذا ليس عمال، إنما هذا مثقف، هذا طالب علم، هذا متخرج من المعهد. أنا لا أتكلم باللغة الإندونيسية، أخاف من جاسوس وبعدين يكتب بعد المغرب دعيت إلى محكمة اللغة وأنا من الخائفين، لكن تسهيلا لي وتفهيما لكم سأنطق باللغة الإندونيسية. هذا أهمية اللغة العربية الفصحى، لأن بعض الناس يقول لماذا نتعلم الفصحى أستاذ مع أن العرب لا يتكلمون بالفصحى؟ لا، أنا درست في الدول العربية أتكلم بالفصحى دائما، لأنهم يروننا كمثقفين متعلمين متخرجين ومستوانا مستوى عالي. level kita level tinggi لأننا نتكلم باللغة الرسمية. رئيس الجمهورية والوزراء والرؤساء والعظماء والكبار يتكلمون باللغة العربية الفصحى. وكذلك إذا وصلنا المغرب مثلا المغاربة جمع مغربي. مصري مصريان مصريون. أما المغرب ليس كذلك، مغربي مغربيان مغاربة. لماذا هكذا يا أستاذ؟ ما دمت في المغرب فلا تستغرب، لأن هناك غرائب وطرائف. في كل مكان له كلمة خاصة. Setiap daerah itu ada kalimat yang khusus, mushtahirah, populer fima bainahum. Misr misalnya, Misr abud dunya.
wa hum yaftakhiruna bih. Orang Mesir bangga sekali kalau disebut Mesir ummud dunya. Mesir itu adalah induknya peradaban dunia. Ma ra'yuka bi Misr? Misr ummud dunya. Tsumma naqul Indonesia abuha. Wa hum yaghdabuna ghadbanan shadidan. Lamma wasalna al-Maghrib kadzalika al-Maghrib ma dumta fil Maghrib fala tastaghrib. Selama engkau di Maroko, jangan merasa aneh kalau melihat sesuatu terjadi. Idza ra'aital himar yatir fa'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Lama wasalna Sudan, hunaka ibaratun ukhra. Sudan yaqul man 'asha fi Sudan hana 'alaihi ay ya'ish fi kulli buldan. Hakadha ibaratul khassa 'indahum. Lakin lamma ta'allamna al-lughata al-arabiyyah اللغة العربية مفتاح دخلنا الفنادق فندق من الفنادق مثلا. Kalau kita masuk ke hotel, ahamiyatus syai' huwa miftah. Yang paling penting adalah kunci. Idza hasalna miftahan fasahula lana kullu syai'. Kalau kita punya kunci, maka segala sesuatunya mudah. Mungkin nadkhul ila al-ghurfah, ila al-salun, ila al-maqha, إلى كل شيء. المهم مفتاح. وكذلك ندخل التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والمقارن وقواعد الفقه والآداب والتاريخ. كل شيء هذا مفتاحه اللغة العربية. واحد رجل يقول أن الإنسان خلق من حواء. آدم خلق من حواء لأنه لا يعرف اللغة العربية، لا يتم دراسته. أنا متأكد أن آدم خلق من حواء. من أين درست هذا يا أخي؟ موجود في القرآن. كيف ذلك؟ أما قرأت هذا؟ Apa kamu tidak pernah baca ayat ini? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha hadha Hawa zawjaha zawj hadha Adam zawjaha khalaqa minha zawjaha. Allah menciptakan Adam dari Hawa. Hadha ma yusamma bi jahilun murakkabun. Ma'anna al-dhamir khalaqa minha, ha huna ya'udu ila naqsin. Naqs, kalimatun nafs tu'annas kama kanat kalimatus syams tu'annas wal qamar tudzakkar. Ada kata-kata yang mu'annas, yang muzakkar. Rajulun muta'allimun, imra'atun muta'allimatun. Ada muzakkar wa mu'annas wadih, haqiqi. Lakin hunaka muzakkar wa mu'annas majazi. Mathalan asyams, asyams tu'annas. La yumkin an nu'arid ala dhalik. Ittafaqu, orang Arab sepakat bahwa yang namanya matahari itu mu'annas. Idza syamsu kuwirat, ammal qamar muzakkar. Summa naqul, summa na'mal muzaharah masalan. Lalu kemudian kita tidak setuju, la nuwafiq ala hadha, kita tidak setuju na'mal muzaharah kubra. Kita buat unjuk rasa besar-besaran, nurid an nughayyir hadha. Al-qamar mu'annas wal syams muzakkar. La yumkin, li'anna al-lugha huwa al-ittiba'. Karena yang namanya bahasa itu hanya mengikut, meniru. Madza fa'alu wa madza fahimu, ittafaqna ala dzalik. An-nafs muannas min nafsin wahidatin. Laisa nafsin wahidin, min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wa khalaqa zawj wa zawjah. إذا كان المتكلم رجل فيقول هذه زوجي, ini pasangan saya. Wa idza kanatil mutakallimatu imra'atun fahiya taqulu hadza zawji.
khalaqa minha zawjaha. Zawj huna Hawa, zawjaha nafsin wahidatin wa hiya nafsin wahidatin wa huwa Adam. Kama qala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hadha qad yakunu rajulan wa qad takunu imra'atan, lianna kalimat nafs tuannas, kalimat kata nafs dimasukkan ke dalam golongan muannas. Wa hadha alladhi yafham huwa man fahima al-lughatal arabiyyah. Yang faham adalah orang yang mengerti bahasa Arab. Indi sadiqun, saya punya kawan sahabat yadrus al-lughatal arabiyyata fi Jami'at Muhammad Al-Khamis fi Ribat, Universitas Muhammad V. Muhammad V min sulalatil mulukil Maghrib, dari keturunan raja-raja Maroko. Huwa Muhammad Al-Khamis, dia Muhammad yang kelima. Al-an Malikul Maghrib Muhammad As-Sadis, Muhammad yang keenam. Muhammad Sadis, abuhu Hasan As-Sani, jadduhu Muhammad Al-Khamis, wa ibnuhu Malik Al-Mustaqbal Hasan As-Sadis. Hakadha. Ana uridu an utabi'a hadha. Jadi kalau mau nama tidak mubazir, pakai aja situ. Abdul Somad awal, summa ibni, summa ba'di dzalik hafidi, cucu saya Abdul Somad As-Sani. Wa hum Malikul Maghrib Muhammad Al-Khamis wa ibnuhu Muhammad Hasan As-Sani alladhi bana dar al-hadis Al-Hasaniyah fi Ribat Al-Maghrib Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Idza takallamna al-lughata al-arabiyyah wa hadha sadiqi ya'khudh qisma al-lughati al-arabiyyah. Kawan saya ini mengambil jurusan bahasa Arab fi Jami'ati Muhammad Al-Khamis, di Universitas Muhammad V fi Ribat, asimatul mamlakatil maghribiyah, di kota Rabat, ibu kota Maroko. Hunaka ba'dul buldan yakhtalif idza kutibat bil lughah al-injiliziyah wal arabiyyah. Ada beberapa negara berbeda penulisannya ketika pakai bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Masalan Misra, ahlan wa sahlan bi Misr, selamat datang di Mesir. Lama ra'ayna bil lughah al-injiliziyah welcome to Egypt. Kaifa yutarjam Misr ila Egypt? Wa kadzalika al-Maghrib, ahlan wa sahlan bil mamlakah al-maghribiyah, selamat datang di Maroko. Yuktab bil lughah al-injiliziyah welcome to Morocco. Morocco laysa min al-Maghrib, lianna Morocco min madinati Marrakesh. Hunaka alim min al-ulama al-Marrakushi, Marrakesh ihdal mudun. Faqala sadiqi hadha alladhi yata'allam, kawan saya yang belajar di Muhammad V, Gontor yusahim fi tashji'. Gontor memberikan kontribusi, tashji', memberikan semangat. Al-Indonesiyin yatakallamuna bil lughatil arabiyyah, memberikan semangat orang Indonesia, al-ajanib, al-a'ajim, alladzina la yatakallamuna bil lughatil arabiyyah, orang-orang yang bahasa resminya tidak bahasa Arab, khasatan fi janub syarq Asia, di Asia Tenggara. Tashji', Gontor memberikan motivasi orang untuk pandai berbahasa Arab. Wa illam ya'rif an-nahwu was-sarf, walaupun dia tidak tahu nahwu saraf, tapi ada orang yang takut. Hunaka ba'dun nas yakhafuna an yatajawaz al-qawaid. Ada orang yang belajar bahasa Arab amat sangat takut melanggar kaidah, hatta la yatakallam. La yukhti li'annahu la yatakallam. Tidak pernah salah karena tidak pernah ngomong. Gontor yusajji, Gontor memberikan semangat, motivasi supaya orang pandai berbahasa. Adapun kekeliruan, kesalahan kaidah bisa diluruskan fil mustaqbal, di masa akan datang. Huwa laisa min khirij dari salam. Yang ngomong ini bukan alumni Gontor. Idza kana mutakharrij, kalau yang ngomong itu alumni Gontor, hadza ad-difa' an nafsi.
Itu hanya membela diri dia. Laisa mawdu'iyan, tidak objektif. Hadzal rajul mawdu'i. Orang ini objektif. Limadza? Li'annahu yanzur minal kharij. Karena dia memandang itu dari luar. Anna Gontor yusahim fi tashji' nashril lughatil arabiyyah baina ghairi natiqina biha. Penyebaran penggunaan bahasa Arab kepada orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Laisat minad duwal al-arabiyyah, bukan dari negara Arab. Min aina ata hadha tashji'? Tashji' ini datangnya dari mana? Motivasi keberanian orang untuk ngomong Arab ini datangnya dari mana? Tafakkartu tawilan. Saya lama berpikir, kenapa pondok Darussalam dan wal furu' semua cabang-cabang, apakah pondok cabang Gontor ataupun pondok alumni, kenapa punya semangat yang luar biasa berbahasa Arab? Min hadhihi ad-dawafi', di antara motivasinya adalah al-khauf, khauf minal jasus. Ada muhim jiddan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti akui. Wa ana a'tarif bihi, wa ana minal mu'tarifina bihi. Saya termasuk orang yang mengakui itu, belajar bahasa karena ada rasa takut. Karena kalau tidak, laisa hunaka dawafi. Jadi tidak ada. Idza kana al-khutaba yaqul fi kulli jum'ah ittaqullah, insyaallah nahnu minal muttaqin. Kita termasuk orang yang takut. Nakhafu an la natakallam illa bil lughatil arabiyyah. Kita termasuk orang yang takut untuk tidak bicara kecuali hanya menggunakan bahasa Arab. Amma Abdul Somad fi hadzal makan yutarjim kalimatahu. Adapun Abdul Somad pada posisi kali ini dia menerjemahkan ucapannya. Hadza li fasl awal wa tsani. Ini untuk kelas 1, untuk kelas 2. Amma faslul khamis mudabbir wal faslus sadis hadza hum Arab. Man takallama bi lughatil Arab fa huwa Arabi. Siapa yang ngomong bahasa Arab, maka sesungguhnya dia adalah Arab walaupun dia pesek. Arab fa huwa Arabi. Hadza muhim jiddan. Lianna hunaka ba'dun nas la yujiduna al-qawa'id. Faham kaidah, lakinnahum yakhafun an yutabbiqu hadhihi al-qawa'id. Tapi ada rasa takut untuk menerapkan kaidah, khassatan fi mas'alatil i'rab, apalagi kalau ditanya masalah i'rab. Kaifa haluka? La yujid. Ma i'rabuhu? Kaifa istifham? Hakadha. Qala li ahadun. Qala li ahadun. Ada orang cerita ke saya. Lamma mata Sibawai wa huwa alim min ulama'il lughah. Ketika Sibawai meninggal, ra'a sahibuhu fil manam. Kawan Sibawai, sahabatnya bermimpi. Ra'a fil manam anna Sibawai lamma sa'alahu malak munkar wa nakir. Ketika ditanya oleh malaikat munkar nakir, ya Sibawai, man rabbuka? Wahai Sibawai, siapa Tuhanmu? Faqala Sibawai, ma i'rabuhu? Apa i'rabnya? Fasakatal malaika. Lakin hadha maqam mahmuda, laysa fi maqamina hadha. Nahnu la nastati' an naqula hadha safus sadis. Ahamiyatul lughah al-arabiyyah. Idza aradna an nata'ammaq, an natabahhar fil al-ulum al-islamiyah, fala budda al-bab al-kabir huwa al-lughah al-arabiyyah. Pintu utamanya adalah pintu bahasa Arab. Tafsir misalnya. Aqdam kutubit tafsir, kitab tafsir yang paling tua, maka katabahu al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, wa huwa bil lughati al-arabiyyah. Al-hadis misalnya. Aqdam kutubil hadis allati wasalat ilaina. Kitab hadis paling tua yang sampai ke kita hari ini, maka katabahu al-Imam Malik bin Anas al-mutawaffa sanah 179, meninggal tahun 179, muassis madhhabil Maliki, wa huwa min syuyukhi al-Imam Syafi'i, dan dia termasuk salah seorang guru dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik ibni Anas radhiyallahu anhu. Wal kitabu Muwatta.
aradtu kitabi hadha ala sab'ina min fuqaha'il Madinah kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'a. Kitabku ini sudah kupresentasikan kepada 70 fuqaha kota Madinah, semua setuju dengan isinya, maka kunamakan kitabku ini Muwatta Imam Malik allati wasalat ilaina biriwayati al-Imam Yahya ibn Yahya al-Laitsi, lianna kitab Muwatta Malik lahu 14 riwayatan, karena Muwatta Malik ini ada 14 riwayat, wa wahidatun minha ihdaha biriwayatil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Salah satu riwayat Muwatta itu diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kitab Tarikh Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi Muhammad SAW. Aqdam kitab sirah allati wasalat ilaina, kitab sirah yang paling tertua yang sampai ke kita, katabahu Ibnu Ishaq bil lughatil arabiyyah. Idza kana hunaka yaqul hunaka al-kutub al-mutarjamah ya Ustaz Abdul Somad. Kitab-kitab terjemah sekarang sudah banyak. Kadzdzabal mutarjimun walau shadaq. Li'anna al-kalimah lahu ma'anin katsirah. Ada satu kata memiliki banyak makna. Wal mutarjim akhadha wajtahada wahidan minha. Seorang penterjemah hanya mengambil satu dari 10 kata yang tergandung dalam satu kata. Jadi kalau satu kata itu punya 10 makna, al-mutarjim ya'khudh wahidan minha. Aina tis'ata ma'anin dha'at. Kemana 9 makna dari satu kata itu? Hilang. Idza fahimna al-lughata al-arabiyyah fatahna al-qawamis wal ma'ajib. Nahnu lamma kunna fil ma'had. Kami dulu ketika di pondok, nahmil hadzal munjid fil lughati wal a'lam, masyaallah, kitab kabir. Wahid talib yahmil ila al-masjid lil wisadah lin naum. Wasalna Misra, lamma wasalna Misr, tapi begitu sampai di Mesir, ra'ayna lisan al-arab li ibn Manzur mitrun wahidun. Kitab Lisanul Arab punya Ibnu Manzur 1 meter. Dulu lama fil ma'had, kitab saghir naftakhir bihi, melihat kitab buku kecil sudah merasa bangga, lakin alal aqal paling tidak minimal dia sudah tahu kitab. Thumma ahamiyatul lughah al-arabiyyah fataha abwab kulla al-funun wal ulum, membuka pintu segala cabang ilmu, pintunya adalah bahasa Arab. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin fil Azhar, induknya ahli tafsir di Azhar, mufassir al-fuqaha, faqihul mufassirin, ahli fikihnya para tafsir, ahli tafsirnya ahli fikih. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-mutawaffi sanah 1996, meninggal tahun 1998. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi takharraja min kulliyatil lughah al-arabiyyah. Beliau alumni fakultas bahasa Arab. Lakinnahu minal mutabahhirin fi at-tafsir, wa aidan lahu kitab al-fatawa al-kubra, fatwa-fatwa besar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Wa kadzalika ana adkhul hadhihi al-ulum min babi al-lughah al-arabiyyah. Su'iltu lama raja'tu su'iltu, ketika saya pulang saya ditanya, Ustaz Abdul Somad, nahnu shallaina salat ad-duha fil ma'had fil masjid wa ana mudarris. Saya ini guru Ustaz Abdul Somad, saya mengajarkan salat duha. Thumma amartu at-tullab, saya ajak para siswa-siswi nusalli salat ad-duha jama'atan, kami salat duha berjamaah. Ma hukumu dzalik? Apa hukumnya melaksanakan salat duha berjamaah? Idza aradna an naqra fasanaqul ana saujib usbu' al-muqbil. Kalau kita mau belajar, mau baca, la tastahi, jangan pernah malu untuk mengatakan saya baca dulu, minggu depan anak akan jawab. Begitu. Hadza sah. Lakin liman la yurid an yaqra, bagi orang yang tidak mau baca, mubasharatan yaqul lam yaf'alhu ar-rasul fa hadza bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Salat duha berjamaah tidak pernah dilakukan Rasul dan ini adalah perbuatan bid'ah
maka yang melakukan bid'ah finnar khalidina fiha abada. Ma'anna idza aradna an naqra, tapi kalau kita mau baca, mawjud fil kitab. Madza qala al-Imam An-Nawawi? Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Idza, apabila, fu'ila, dilakukan, dzalika, salat sunat itu berjamaah, ahyanan, sekali-sekali, jaza, boleh. Ana la utabi, la atba' mazhab al-Imam Syafi'i, saya tidak mau mazhab Syafi'i. Tayyib, mazhaban akhar, Ibnu Taimiyah fi Majmu' Fatawa, bikalimatin, dengan kata yang sama. Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dilakukan sekali-sekali, litarbiyah wa ta'lim, boleh, apa salah? Wa kadzalika maulidur rasul, khasatan fi syahri Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal, an-nas yajtami'una fil masajid, yaquluna hadha hafl bimaulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yaf'alhu ar-rasul. Ma hukmu dhalik Ustaz Abdul Samad? Ana abhas fil kutub. Wa min hadhihi al-kutub allafahu Ibnu Taimiyah. Madza qala? Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadha mawjud fi kitab Iqtida' as-siratil mustaqim. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid kelahiran Rasul, wattikhadhuhu mausiman, membuatnya sebagai suatu acara yang dilaksanakan mausiman, pada musim tertentu setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, laisa jami'un nas, laisa sairun nas, ba'dun nas, wa yakunu lahu ajrun 'azim. Orang yang melakukan itu mendapatkan pahala yang besar, li husni qasdihi, karena niatnya yang baik, wa li ta'zimihi, karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawjud fil kitab. Al-muhim yaqra. Fi asrina, pada zaman kami dulu, al-kutub sha'b. Al-husul 'alaiha sha'bun, susah untuk dapat buku. Qabla an nashtari al-kitab labudda an nabhas al-mu'tamirin wal hujjaj. Sebelum kita mau beli buku, mesti cari dulu orang yang mau berangkat umrah sama mau berangkat haji. Pak, hal mungkin tashtari hadzal kitab fi Makkah? Amal an sahal. Mujarrad an taktub fi www.google.com, taktub مثلا المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج اقتضاء الصراط المستقيم، تكتب فيه 3 أحرف PDF، انتر مباشرة. أنا كتبت هذا خلاص أستاذ، لكن لا يطلع. Saya sudah tulis, kenapa tidak muncul Ustaz? Ma indaka rasid, tak punya pulsa. Ma indaka rasid, هذا سهل جدا تحصل مباشرة. أنا في إحدى الندوات، dalam sebuah seminar في الفنادق، ada seminar di hotel, وكان البروفيسور يتكلم شرقا وغربا، narasumbernya ngomong dari barat ke timur. فسألني صديقي عبد الصمد، نعم، هل فهمت ما قال البروفيسور؟ لا، ما فهمت. أنت فهمت؟ لا. لماذا هو بروفيسور؟ هو بروفيسور لأننا لا نفهم. Dia profesor itu karena kita nggak paham. Kalau kita paham, huwa ustaz. Mada amilta? Amiltu download. Sa'ah wahidah hasaltu ala 50 kitab. 1 jam dapat saya 50 kitab. Amiltul fi hasub, di dalam komputer laptop ana amiltu hadha folder, هذا الكتاب التفسير، هذا كتب الحديث، وهذا كله في عالم الغيب وليس في عالم الشهادة، موجود في اللابتوب. العلم في اللابتوب ليس في الصدور، semuanya ada dalam laptop dalam bentuk PDF, sahal. Al-mushkilah al-an suhlut tanawul, mudahnya mendapatkan buku-buku, lakin hunaka laysa tawazun, tidak ada keseimbangan antara kemudahan mendapatkan buku wa kaifa nafham al-lughah al-arabiyyah. Mudah mendapatkan buku tapi sulit memahami. Hadha huwa ahammiyatul lughah al-arabiyyah. Idza fahamna al-lughah
fa asruna asru nashril ulum. Di zaman kita sekarang adalah masa menyebarnya ilmu pengetahuan, amat sangat mudah sekali untuk mendapatkan. Al-muhim huwa fahmul lughah al-arabiyah. Yang paling penting bagaimana memahami bahasa dengan mudah. Labudda ayakuna fihi dhughut, mesti ada tekanan. Kalau tidak ada tekanan susah. Sadiqi, teman saya, huwa amil, dia TKW, laisa lahu khalfiyah, dia tidak punya basic bahasa Arab. Basic bahasa Arab tidak punya sama sekali. Takharraja min madrasah tsanawiyah ammah, tamat dari SMA. Semua sa'altu, kaifa ta'allamta al-lugha al-arabiyyah fi Jeddah? Gimana ente bisa bahasa Arab di Jeddah padahal ente tamat SMA? Huwa qal dhughut, ada tekanan. Tekanan min aina? Min al-waqi', tekanan dari keadaan. Huwa yamshi min al-bait wa kana sayyiduhu, tuannya, majikannya, yaqul ishtari laham bakar, beli daging sapi. Labudda an yahfaz, labudda an yahfaz, laham bakar, laham bakar, laham bakar, laham bakar, laham bakar. Thumma wasala fi wasat at-tariq ja'a al-ittisal yansa laham, laham, laham. Lama wasal sa'ala al-ba'i ايش تبغى؟ ماذا تريد؟ أريد أن أشتري أي لحم؟ لحم مو ضغط. إن لم يكن هناك ضغط لا يمكن أن نتعلم ولا نتكلم باللغة العربية. Kalau tidak ada tekanan maka tidak akan mungkin. Idzan labudda fihi nizam, mesti ada disiplin. Laisa hunaka intiqam. Jadi kalau ada قسم الأمن وقسم اللغة وقسم النظام والمنظمة، هذا ليس الانتقام وإنما للنظام. ونحن إن شاء الله بعدما تخرجنا من المعهد نشكر. Setelah kita tamat dari pondok, kita akan amat sangat berterima kasih ma'al mudabbirin, ma'al asatidz, guru-guru kita itu kita akan amat sangat berterima kasih, li'annahum fihi ishamat, karena mereka punya kontribusi. Yusahimun fi hayatina al-lughawiyah, mereka punya kontribusi dalam pengembangan bahasa Arab kita. Katsirun minat tullab yata'allamuna fi Misr 54 sanawat tawilah. Banyak orang yang belajar di Mesir lamma yarji' la yatakallamuna bil lughati al-arabiyyah, tidak bisa bahasa Arab. Limadha? Yatakallamuna ma'al indonesiyin, yanamuna ma'al indonesiyin, yal'abuna ma'al indonesiyin. Karena tinggalnya serumah dengan orang Indonesia, kemudian jalan-jalannya sama orang Indonesia. Wala yujid al-lughah al-arabiyyah. Lamma raja' sa'alna kaifa haluk? Apik kabeh. Bahkan yang lancar bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Sunda. Lianna hunak Indonesiun katsirun. Ana la askun ma'a Indonesiyin. Fil Maghrib, di Maroko saya tidak tinggal dengan orang Indonesia. Askun ma'al Arab fil maskan, fil Madinah, Madinatul Tullab, Madinah Jami'iyah. Di Mesir, di Maroko saya tinggal di asrama ma'at tullabil ajanib, bersama orang taratan ma'al afariqah, ma'al dual at-tullab alladhina ja'u min ad-dual al-arabiyyah. Limadha? Wa illa fa satakalam bil lugha al-Indonesia. Karena kalau dengan orang Indonesia mau tidak mau, suka tak suka akan ngomong bahasa Indonesia. Tapi dengan orang Arab hunaka dhughut, ada tekanan minal waqi', dari kenyataan, dari kehidupan sehari-hari. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan belajar bahasa Arab. Al-lughah tajul ma'had. Taj, mahkota, crown. Al-malik, kaifa nufarriq baina hadzal malik wa hadzal 'adi? Ini raja, ini manusia biasa. Hadzal ladzi yufarriquhu huwa al-taj. Yang membedakan orang raja atau tidak raja itu mahkotanya, yaitu bahasa. Kalau dia gunakan bahasa, masya Allah tabarakallah. Indi asdiqa, saya punya beberapa sahabat, wahum yusyarikuna fi imtihan qabul Azhar. Mereka ikut ujian penerimaan mahasiswa baru untuk Azhar. Wa kana fil madi iftitah qabul li 3 muhafazat fi Medan. 3 provinsi itu tesnya di Medan.
Orang Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tesnya di Medan. Wa dhahaba asdiqai min Riau ila Medan. Kawan-kawan saya berangkat dari Pekanbaru ke Medan. Wa yarkabul hafilah. Mereka naik bis. Lamma fil hafilah ra'a imra'ah. Di bis ini dia lihat ada perempuan. Fasa'ala sadiqi ila sadiqihi faqala hadhihi a'tazir. Maaf. Ini hadhihi imra'atun jamilah. وقال ثم قال نعم أيضا يتكلم عن هذه الامرأة ثم بعد كلام طويل في آخر المطاف قالت امرأة أنا أيضا من المعهد وأنا أتكلم باللغة العربية. صديقي الآن أستاذ صديقي هو يعرف لو يشاهد هذا يشعر عبد الصمد يتكلم عني. Kalau dia nonton nanti video ini di Gontor TV, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. ويشعر عبد الصمد يتحدث عني لكن لا أذكر الاسم, tapi saya tidak sebutkan nama. Kode etik jurnalistik. Ahibai mu'azzai fillah, labudda an tashkurullah azza wa jalla wa tashkuru aba'akum wa ummahatikum alladzina ja'alu, bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak berterima kasih kepada orang tua maka tidak bersyukur kepada Allah. Alladzina, yang sudah memberikan kontribusi, hatta istata'tum an taltahiqu bihadzal ma'hadil azim, sehingga bisa menjadi pelajar di pondok pesantren Gontor Darussalam. A'taqid iktafaitu bi hadzal qadar, asa yakuna hadza ma alqaitu in kana sahihan faminallah wa in kana mukhti'an famin nafsi. Kalau dia baik maka sesungguhnya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tidak baik maka ini datang minal abdil faqir ila afwihi rabbihil aliyil qadir, datang dari hamba Allah yang faqir. Akhukum fillah Abdus Somad. Iktafaitu bihadzal qadar, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.